Boss, dongkoy boss, para sili mo boss. Aw maayo kinaabot na. Bugnaw lagi ka na imong soft drinks boss. Aw oy di mo ko mainom og dili bugnaw. O imo ni oh, imo ni. Salamat ki boss ha. Okay, Miyo eh. Sa pa boss be? Nahigalam yung mananap. Aw dugang oy oh. Oh imo ni, dugang oy. Salamat kay boss ha. Walay salamat tay. Ripanan ko nimo ana oy, ripanan oy. Lami gud ni akong soft drink. Dugang ta boss ha, dugang ta. Maninuod pong mananap oy, maninuod oy. Nyalayo-layo ra ba tong tindahan? Nya gabi na ra ba? Aw, emergency lakaw oy, emergency lakaw. Medyo nahubog na yung mananap, makauli pa ka bahan sila sa iyaharon. Okay pa ko boss, kauli pa ko. Kunya pila man akong balayran. Okay na boss, pakang lang to boss. Okay na? Nala sige. Medyo buutan yung mananap oy. Naunsa man na oy. Oy, anala nag-atras abanti na. Awan na gyud, hubog na gyud siya. Ang butog makauli pa ba ni Ron? Agoy nawa na ni atras na pod. Agoy maurag malas 12 yan gini sa gabi. Matungang gabi na gini siya maabot. Uy, nawa na agoy. Nawa na natuwa na agoy.